पाकिस्तान में बैठा हुआ
ওই বিহারে জন্মাকিয়া রাজ উড়িষ্যা में राजमंत्री राज ওই মুঝে শুনতেন ভাইরা ও সালা হরম দে রাখবো এই কারণে যাবে আমার যাবে হরম করে হরম করে দেবো दूर के बाद में पड़ेगा ये तो ऐसा है भी वो सारा बात मालूम है और बात मालूम है